ассалому алайкум бинандагони азиз, мухлисони телевизиони синамо, хоса муштоқони санъати синамо. Инак боз шоу барномаи мухлисон аст меҳмони хонадони шумо. бинандагони азиз, инак тавре ки мебинед дар ин барнома низ мо намояндагони касбу кори гуногунро даъват кардаем ва ман муаррифиро оғоз мекунам аз ҳунарманди ҷавону умедбахш ки новобаста ба ҷавонии худ дорои як қатор ҷоизаҳои байналмилалӣ мебошад, Абдукарим Машрабов. саломат бошед. ва бинандагони азиз, рости гап дар ин барнома дар интихоби филмҳо як кам мушкилӣ доштам, чунки қариб ҳар филми замони соҳибистиқлолиро агар бигирем, Абдукарим дар он ё нақш офаридаанд ё овоз додаанд. барои ҳамин марҳамат бинандагони азиз, ҳар нафаре ки аввалин шуда ба сомонаи мухлисон ворид мешавад ва менависад ки Абдукарим Машраб дар кадом филмҳо нақш офарӣ кардаанд, соҳиби 200 хол мегардад, албатта дар натиҷаи ғолиб омадани Абдукарим Машраб. тавре ки мебинед ин лаҳза иштирокчии дигари мо, як бонуи ҷавону зебо, биёед бо ӯ бо ҳам ошно мегардем. марҳамат, худро муаррифӣ кунед. Дилафрӯз Солеҳова ҳастам, корманди Вазорати корҳои дохилӣ. бинандагони азиз, биёед бо иштирокчии дигарамон ошно мегардем ва албатта чеҳраи барои мову шумо ошно. шораҳи барномаҳои варзишии муассисаи давлатии телевизиони варзиш Аловдин Буриев. хуш омадед, Аловдин Буриев. ташаккур. рости вақте ки шумо бо ҳам ҳамсӯҳбат будем, шумо гуфтед ки маро ба барномаи мухлисон даъват мекунед. ман фикр кардам ки имрӯз мухлисони зиёди футбол инҷо ҳастанд, варзиш ҳастанд ва ман бо онҳо дар тамос мешавам, суҳбат мекунам, ба саволҳошон ҷавоб медиҳам. аммо мебинам ки шумо ҳам барномаи мухлисон доред, яъне ин санъат ҳам ба мухлисон бастагии хеле зиёд дорад. фикр мекунам ки ҳам мухлисони варзишу ҳам мухлисони синамо хеле зиёд мешаванд ва аз ин рӯ агар шумо пайхас карда бошед, мо ҳамеша бо сарпарастҳо кор мекунем ва имрӯз ки шумо ҳам бо сарпарастҳо кор мекунед, ин бисёр ҳам хеле хуб аст. аз ҳамин рӯ ман як озмуне дорам, пешгоҳӣ аз шумо, тӯҳфа аз мо, ва имрӯз мо аввалин шуда, шояд аввалин бошад, лекин шояд дигарон ҳам дода бошанд. ман ба барномаи мухлисон як тӯби футбол медиҳам. ин тӯб ҳам аз формула 55 аст ки бо мо солҳои зиёд аст. фикр мекунам ки шумо тӯбро дошта метавонед. саломат бошед. ташаккур. шумо аст. бинандагони азиз, ман ба фикрам дуюм одам шудам. саломат бошед. шумо ҳам тӯҳфа доред. ба шумо янде ки партофта намешавад. бисёр хуб. бинандагони азиз, тавре ки мебинем иштирокчони соли 2022 мо иқдоми навро пеш гирифтанд ва албатта мо ин тӯҳфаҳои шуморо дар хазинаи барнома ҳамчун хотира нигоҳ медорем. саломат бошед. огаҳӣ доред, барномаи мо аз якчанд шарт иборат аст ва шумо албатта агар омодаед, пас аз шунидани шартҳо ба саволҳои мо агар омодаед ки посух бигӯед, мо чаро пахш мекунед ва ҷавоб мегӯед. ва агар ягон шикоят доред, мо дар ин ҷо намояндаи ҳифзи ҳуқуқ дорем. хуб, ба марҳамат, бо шартҳои умумии барнома ошно мекардем. шартҳои барномаи мо чунинанд: шумо ба саволҳои пешниҳодшуда ҷавоб гуфта соҳиби маблағ мегардед. аниқтараш, барои ҳар ҷавоби дуруст ба шумо хол дода мешавад ки дар охири барнома метавонед онҳоро бо коэффитсиенти 10/1 ба маблағ баргардонед. дар ҳар даври баъдӣ теъдоди маблағҳои мо зиёд мешаванд, аммо бо гузашти 3 давр мо бо он иштирокчие ки камтар ҷавобҳои дуруст пешниҳод менамояд хайрухуш менамоем ва маблағи ҷамъкардаи ӯ ба бахши бозӣ бо тамошобинон мегузарад ки шарти ин бозиро баҳтар мефаҳмем. аммо нафаре ки пешсаф аст, яъне холҳои зиёдтар ба даст меоварад, дар даври хотимавӣ як имконият дорад ки дар ин бора низ баъдтар шуморо огоҳ месозем. аз шартҳои умумӣ савол нест? Не. хуб, ба ҷуз ин ҳар бахши мо шартҳои худро дорад ки албатта пеш аз намоиш додани он бахш шартҳоро бароятон ошно менамоем. хуб, агар ягон савол набошад, марҳамат, бо шарти даври аввал ошно мегардем. даври аввал. дар ин давр шуморо саволҳои кӯтоҳ интизоранд. барои ҳар ҷавоби дуруст ба шумо 200 хол дода мешавад. аммо агар нафаре бо пахш намудани тугматча ҷавоби нодуруст медиҳад, як қадам ақиб меистад ва дигар ба ҳамон савол ҳуқуқи ҷавоб гуфтан надорад. шарти дигар ҳамин ки иштирокчӣ тугмачаро танҳо баъди ба итмом расидани саволи ровӣ пахш мекунад. дар ҳолати саросемагӣ низ шумо як қадам ба қафо мераведу ҳуқуқи ҷавоб додан ба дигар нафар мегузарад. яъне ки то савол тамом нашавад, мо ҳуқуқи ҷӯхтан надорем.
бале. خیلی خوب است اینجا ببینم که یک هنرمند ایستاده است و اینجای دیگر بانوی هستند که اصلا بانوها امروز در تماشا کردن فیلم ها همتا ندارند. فکر میکنم که اگر من همینجا نمی بودم هم خیلی خوب بود چون هر جمعه موسیقی میکردن نقصر میرفت. خیلی اوزی محیدین جان گفتن که حسابی که من در دوره استقلال فیلم ها بازی کردم همون فیلم هایی که شما دیدگین همون فیلم ها باز ما باید میتونیم شما میبرین. درست میگم برای که من کوشش کردم که فیلم هایی که اشتراک کردن نگیرم اون فیلم رو. خب اگر اومده باشید پاره اول رو میبینیم. فقط من هم همین قدر رو میدونم که پاره اول از فیلم قسمت شویر است. درست گفتم نمیدونم چه سوال باشد با هم میبینیم. من چیستان میگویم شما یابید استاد رودکی در این قسمت به ما چیستان میگفتند. مرحمت جواب چیستان رو بیابیم. لنگی روند است لنگی رونده. گوش نیو سخن یاب گونگی فسی است چشم نیو جهان بین تیزی شمشیر دارد و روشی مار کالبدی عاشقان و گونه غمگین یافتم. نه جناب مجد بگذار با این چیستان شکشانی ما جواب بیانگ. عبدالکریم با فکرم جواب گفتم نخواستید. من میخواهم ولی کمتر میتونم نمیدونم جواب. یک کوشش میکنیم. خب اگر جواب دارید که چرا پخش کرده بعد جواب میگم. میجوخیم. لنگی رونده. برم. خب مرحمت جواب یا دیگه میشه مونیم. لنگی روند است گوش نیو سخن یاب گونگی فسی است چشم نیو جهان بین تیزی شمشیر دارد و روشی مار کالبدی عاشقان و گونه غمگین. عبدالکریم اشرفوف قلم. یک خواست میکنیم با افتخاری عبدالکریم اشرفوف اولین ساعت خالی خود را استقبال کردن. مبارک شود عبدالکریم. مرحمت پوره دیگر رو با هم میبینیم. ماوگلی عضوی گله گرگان است شیرخان. ماوگلی با او حتی نام دادید. از کی باز تو بگله دوبای ها را قبول میکنی؟ 200 خال دیگر نصیب اون نفره می شود که میگوید که در نقش شیرخان کدام هنرمندی ما آواز داده است. باز هم عبدالکریم اشرفوف. رجب حسینوف. تو از کی باز بگله مخلصان سینما را گرفته ای؟ ماوگلی هنوز کودک است. اگر او کودک باشد پس جای وی تلویزیون بهارستان است. راستی قبل از برنامه سال نو میلادی بود استاد همین خیلی شوخی‌ها کردن ما هم در اونجا اشتراک داشتیم و همین لحظه با ما بسیار پسند اومده اون رو روی نوار آوردم پیشکشش کردیم. خب الکی ببینیم که عبدالکریم در زینه اول قرار دارد خیلی فعال است. مرحمت پاره دیگر رو با هم می‌بینیم. دلتان برای آدمی نزدیکتان سوخته ایستاده است. این دختر مثل پرنده بلند پرواز است اما او را از آزادی محروم نموده در قفس شناندند. راست خیلی راست دلم برای دختری بیچاره میسوزد نمیدونم کی به او یاری داده میتواند. اشتراکچیان عزیز بیاید به عمه لاله کمک میکنیم. کی به او یاری داده میتواند؟ عبدالکریم چی شد؟ من راست گپ نفهمیدم موزی. نیاز پیش عمه لاله کمک آمده است. میگه که کی به او کمک کرده میتواند؟ دلافروز فعال است. برای اجازت دهند که برای برقص لاله را اجازت دهند پدرش. خوب نزدیک آوردید. نزد عمه لاله برای آن آمده است که میتواند شما به او کمک کنید. خب با هم میبینیم جواب رو. خاموش کردن. شما به او یاری داده میتوانید سرودخوانیش را برگردانید. یک کف دیگر میکنیم با افتخار 200 خال دلافروز مبارک شود. اولین 200 خال خود رو استقبال کردن. فکر میکنم نوبت علاءالدین بوریف است. پاره دیگر رو با هم میبینیم. تیتانیک نام قهرمان پسر جک داوسون. پس 200 خال نصیب اون نفره میگردد میگوید که نام بانو چیست؟ باز دلافروز راز میگده؟ روزا میگد. خب اگر روزا گید شما 200 خال رو میگیرید البته کنیم با هم میبینیم. روز دیوید بوکاتر بعد در کاغذ نوشتنشو میدهید. باز یک قرصک دیگر با افتخار دلافروز. الکی دلافروز فعال شدند. علاءالدین بوریف یکما. پاره دیگر رو با هم میبینیم. مرحمت. با تو همینجایی. برو گفتم. چقدر با تو فهمونا. برو میگم. برو از اینجا این چه خیلی گسفند. گمشم تو گسفند نه. تو خر. در فیلم برچه خیالی نام برچه
қаҳрамони асосии мо чӣ буд? боз Сиёҳак. сиёҳак мегӯянд. Ба ҳар ҳол бо ҳам мебинем. Бия бачам. 1 соат сиёҳак сару рӯ далеси. Ра бачам. Ра дасту рӯ бошо. Тез зуд бош. ҳайвони беақл. ҳайвони беақле. барои он ки ба ҷои ту сар рӯи бачата мешува. кушки там хел беақл мешуди. муборак шавад Дилафрӯзбону боз кораи дигарро бо ҳам мебинем. марҳамат. парво накунед. шумо тасодуфан бо худ ҳасиб надоред? ҳаст. ҳасиби парҳезӣ. биёред. буд парҳезӣ, шуд равғанин. ин чист? доруи хоб. зарар надорад? не, тамоман безарар. хуб, шурӯъ мекунем. бобик. барои бобик. ана ҳамин тавр баъд аз 3 дақиқа хоби орому бароҳат меравад. марҳамат. шурик мегӯяд ки баъд аз 3 дақиқа саг хоби бароҳат меравад. аммо чӣ мешавад? Аловиддин Буриёв. хуб инҷо ин филмҳо хеле дӯстдори мардум ҳастанд. на танҳо мардуми мо тамоми сайёра шояд ин филмҳоро хуб донад ва ҳар як лаҳзаи он дар хотир мемонад. инҷо инҳо фиреб мехӯранд. доруи хобе ки дар дохили ҳасиб гузошта шуда буд, ин саги доно ҷудо мекунаду намехӯрад. ҳамхел ба ҳар ҳол хомӯш мекунем. ташаккур, ҷавоби шуморо қабул кардем ва бо ҳам мебинем. аз хандааш маълум ки ҷавоби Аловиддин Буриёв дуруст аст. ҳоло ҳамин тавр. ҳоло мебинем чӣ киро. ман ҳозир. як қарси дигар мекунем ба ифтихори Аловиддин Буриёв. муборак шавад. иштирокчиёни азиз, мо як шарт дорем ки пеш аз оне ки ҳар даврро натиҷагирӣ кунем, бояд як нафар аз иштирокчиёни мо барои тамошобин як савол дода бошад. шурӯъ мекунем аз Абдукарим Машраф. марҳамат. барои тамошобини мо чӣ савол доред? саволи ман ҳамин аст ки барои мухлисон дар соли 2021 студияи Сингурсинамо бо филми кӯтоҳи Сарбор дар чанд ҷашнбора иштирок кард ва чанд ҷоизаро соҳиб шуд? беҳтарин савол фикр мекунам бинандагони азиз, ҳамин хел не? фикр мекунам дар соли 2021 студияи Симурсинамо бо филми Сарбори худ як рекорд гузошт дар соҳаи санъати синамо ва дар як қатор ҷашнвораҳои байналмилалӣ ширкат кард ва соҳиби ҷоизаҳо гашт. саволи Абдукарим Машраф ҳам ҳамин аст. марҳамат, ҳар нафаре ки ба сомонаи мухлисон ворид мешавад ва менависад ки филми Сарбор дар соли 2021 чӣ қадар ҷоизаҳоро ба даст овард дар кадом кинофестивалҳо, соҳиби 200 хол мегардад. умуман оло шоу барномаи шуморо тамошо мекунам. дар Тоҷикистон солҳои зиёд кӯшиш карда мешавад ки як шоу барноме таҳия шавад ки мардум ба он дилбастагӣ дошта бошанд ва ҳар ҳафта масалан интизор шаванд. ҳоло бинед таваҷҷӯҳи мардум бештар ба расонаҳои иҷтимоӣ ҳаст ки онҷо хуб сабку услуби барномасозӣ он қадар баланд нест, аммо тамошобинон ниҳоят зиёд ҳастанд ва ман умед дорам ки ин барномаи мухлисони шумо ки дар ҳақиқат ҷолиб ҳам ҳаст. вақте ки шумо нишон медиҳед сад хаёл фикр ба мерасад ки ҳамин кӣ буд, чӣ гуфт ва чӣ кор кард. барои ҳамин муваффақ бошад ва ин барномаи шумо дӯстдори ҳама мардуми Тоҷикистон гардад. саломат бошед Аловиддин Буриёв, хеле хуб қайд кардед ва бояд бигӯям ки чун Саъдӣ мегӯяд ки ман онам ки худ донам ва мо бештар аён буд ки мухлисони зиёд дар давоми як сол барномаи моро пайгирӣ карданд. ва бинандагони азиз, тамошобини муҳтарам, барои шумо низ мо дар ин барнома тӯҳфаҳо дорем. яъне ки чун ин рӯзҳо барномаи мо қариб як сол шуд пешниҳоди бинандаҳо мегардад ва тамошобине ки то ин лаҳза бо мо буданд, яъне пайваста бо мо менависанд, мо ният кардем ки аз ҳисоби тамошобинон 3 нафарро ба ҷои аввал, дуюм ва сеюм мушарраф карда бошем. ва аз Абдукарим Машраф хоҳиш мекунам ки ғолиби ҷои сеюмро барои мо муаррифӣ кунад. Кӣ бошад? барои иштироки фаъоли тамошобинон дар барномаи фарҳангӣ фароғатии мухлисон бо ҷои сеюм ва 100 хол сарфароз гардонида мешавад Сайдалӣ Назриев. як қарсак муборак бошад ба ифтихори мухлиси фаъоли мо ва ташаккур ки давоми сол моро ҳамроҳӣ кардед. ва инак иштирокчиёни азиз, биёед даври аввалро натиҷагирӣ мекунем ва як қарз мезанем ба ифтихори бонуи хушхиром Дилафрӯз Солиева ки бо 600 хол дар ҷои аввал қарор доранд. ва ман хеле хурсанд аз онам ки Дилафрӯзро мо аз миёни тамошобинон чун интихоб кардем. Тамошобинони мо фаъол ҳастанд ва гуфти акай Аловиддин ки зиёдтар вақт доранд дар назди телевизионҳои худ бошанд. ва дар ҷои дуюм бо 400 хол ҳунарманди ҷавону муваффақи мо Абдукарим Машрафов.
و 200 خال در این دور کار کردن علاودین بوریف و قرار دارن در زمینه سیوم البته راه افتاده نمیشه مولو در بخشای جالب دیگری ما در پیش است و اشتراکچیان عزیز و بینندگان محترم باید بگویم که و طوری که شما میدونید ما در برنامه سرپرست داریم پس از پیشنهاد رولک ترغیباتی سرپرست میگذاریم به بخش دیگری برنامه. شما در شهر زندگی میکنید هم تو؟ نه خاله جان من در دهات زندگی میکنم. کسبی شما وابسته به سرتان دستتان کتینیه شما آفیس به نه من کلخوز چیزم کلخوز در کار میکنم. میبخشید شما 22 ساله؟ نه خاله جان من 45. همه فالی من خطا برو. نه خاله جان شما خطا نکردین این من کرمی پریکاتین استفاده میبرم. پریکاتین مقابل آژانگ و چینهای روی جوانی را با پریکاتین دوباره برگردان. سراغ ما شهری دوشنبه آشیانه سوم مرکز سودای صدبرگ مغازه رقم 13 تلفن برای ارتباط 992 75 75 901 92 75 75. و اشتراکچیان عزیز اینک ما در دور دوم برنامه قرار داریم. فکر میکنم این دور عبدالکریم اشرف است چون که همچون هنرمند باید بدونید که در این دور کدام فیلم ها رو ما پیشنهاد میکنیم. دلافروز شما و علاودین بوریف یعنی که شما در داومی 30 ثانیه باید نام فیلم رو با ما بگویید که پارچه از کدام فیلم است. آماده هستید؟ یک بار اول گوشتی برنامه آشنا میشیم. مرحمت. دوری دوم. در این دور ما با شما لحظه از فیلم ها رو پیشنهاد میکنیم. شما باید هر چی زودتر پیدا نمایید که این پارچه از کدام فیلم آورده شده است. برای هر جواب درست و فوری 300 خال پیشنهاد می نماییم. اما هوشیار باشید که در هر 5 ثانیه خالها 50 بال کم می گردند. هر نفره که اولین شده تگمچه رو پخش می کند حقوقی به سوال جواب گفتن رو پیدا می نماید. خب فکر میکنم فهمو. پاره اول از یک فیلم زیبای وطنی است. سلام علیکم. عبدالکریم اشرف اولی شدن؟ قیام روز. قیام روز میگویند و درست هم هست. 300 خال. علاوه شد به خالهای عبدالکریم اشرف. А вы все такое же, Кирилл Иванович. Все такое же. Ой. А это кто у нас? Это Азиз. Добрый день, дорогой. Здравствуйте. Как вымахал, а? Истинный жених. Да. Педазар, а где Нилуфар у нас? Нилуфар. Нилуфар, доча. Покажи зону нашу станцию. Расскажи, чем мы занимаемся там. خب طوری که گفتم عبدالکریم خیلی فعال هستن الان دیدید. خب به هر حال پاره دیگر از یک فیلم زیبای ورزشی است. خب به هر حال با هم می‌بینیم. محاضر نام‌های بازیگرانی که بازم عبدالکریم اشرف پله گفتند اولین شدن عبدالکریم اشرف و درست هم هست 300 خال دیگر از منتخب انتخاب شدند اعلان میکنیم 22 فوتبال بازی بهترین که شرف برزیلیا را در چمپیونات جهانی سال 1958 حمایت میکنند اینهایند ژیلمار فلینی جون سانتوس زاگاوا گارینچا نیوتن ارلاندو زیتا вава кастильо маору ва мацола ки дар 19 солагиаш аз ҳама бозигари ҷавонтарини даста шуда метавонист агар ба ҳайат дико насиментуи 16 соларо намегирифтад. Алавдин Бӯриев як кам сустӣ карданам ҷавоб ман эҳсос кардам баштам суръати чун наздиктар ҳастанд тезтар барқашон бармегирад. اگر اووز نه نمیشه لازم نیست اووز هم از شاگرد ما است پرویز محمد امین اووز دادند خیلی فیلم زیبا هم هست من هنوز در یاد دارم که سال 1985 وقتی که دانشجو بودیم در کریاتیو وطن بار اول فیلم پله اومده بود من هم در همون فیلم در همون کینوتئاتر بودم و همونجا همین فیلم رو تماشا کرده بودم. حالا باز سال 2007 به نظرم از طرف شما هم این فیلم برگردانده شد به زبان تاجیک 2017 بله 2017 ولی از جانب همکاران ما ترجمه شد و خیلی خوب هم برآمد برای که از جانب تماشاگران خیلی خوب قبول شد. و باز دلافروز وضعیت چگونه است؟ دوام میده. خب شما دستاتون خیلی میمونه برام قدر میکنی که خطایون که میمونه به هر حال پاره دیگر از یک فیلم زیبای تاجیکی است با هم میبینیم. عشق و شمشیر عبدالکریم اشرف عشق و شمشیر و درست هم هست.
دلافروز حاضر میگه که من در کجا افتادم. خب چی کنیم که تو با عبدالکریم برای سخن نزدیکتر است، ولی در برنامه ما هیچ کس گفته نمیتونه که غالب میآید، چون که هر لحظه وضعیت میتونه تغییر یابد. به هر حال پاره دیگر رو میبینیم از یک فیلم خارجی، البته با دوبلاژ تاجیکی. گوش کن پسرم، رفتم میدیدی که داماد. خب دلافروز کوشش میکنن 300 فیلم باغبان. و درست هم هست. 300 خال دیگر علاوه شد بعد دلافروز. دو عروس آماده شدند یا نه؟ باز نشود که نوخانه‌داران ترک ما نموده با ساعت دوم تویانه شما را پزمان نکردیم؟ آفرین برادر رک، سالگرد تویتان مبارک. خانم به شما هم مبارک باشد. برادر رک، از آن زمان که انگلیس ها آمدن ما تجدید زاد روز ماه عسل و بسیار چیزها را آغاز کردیم. مبارک شود دلافروز، در این زین حمله که تمام 300 خورده است. یک بار از یک کادر شدن، البته این شوخی نیست. بله. پاره دیگر رو باز از یک فیلم زیبای تاجیک می‌بینیم. دلافروز کوشش میکنند. افسانه زندگی. افسانه زندگی گفتند دلافروز سالی و به هر حال مانند هست و اما این نیست. جواب دارید وگرنه دوام میدیم. مستی مستم میدانیانه مستی مستم میدانیانه کوکی مستم میدانیانه کوکی مستم میدانیانه خب عبدالکریم فکر میدونست تو ولی این خال رو بینندگان عزیز به شما گذاشتند. مرحمت به سامانه مخلصان وارد بشوید و بنویسید که این پارچه زیبا از کدام فیلم بود صاحب 300 خال بگردید. هیچ غم نه؟ 300 خال تماشاگران کار کنند. بله. فقط اشتراکیان کار میکنند. خب توجه میکنیم به پاره دیگر از یک فیلم سینما آفرین خارجی باز هم با دوبلاژ تاجیکی است. مرحمت. تو از کجا پیدا شد؟ عبدالکریم اشرف. چیم پوستین بود. اکا شما در فیلم میلیون بار تماشا کردید. ممکن است مجاوبتین. اکا نزدیک آورده نقطه. آفتابی تفسانی بیابان. و یک قرص دیگر به افتخار عبدالکریم اشرف که در این زینه هم تونستن با 300 خال به دست بیارن. در این نوبت خزینه‌چی آثارخانه نسبی من لیبیدیم. فهمو اهالی در کجاست؟ پنهان شدم. چرا اینها را اینجا آوردی؟ خب این رفیق خزینه چی؟ این 9 تا زن آزاد شده شرق نیست. آثار گرانبهای است. گوش کنید. بیایید بحث نمیکنیم. سوال هست، سوال نیست. از پسی من. سوال هست، سوال نیست. خب 300 خال رو گرفتم باز عبدالکریم اشرف. بیایید پیش از آنکه بخش دوم رو نتیجه گیری کنیم سؤال بانو دلافروز را برای تماشابین پیشنهاد میکنم. تماشابینان عزیز مرحمت بگوید که کدام فیلم تاجیکی به فعالیت کارمندان حفظ حقوق بخشیده شده است. خب دور نمیرویم بینندگان عزیز، طوری که میبینید دلافروز بانو که خود کارمند حفظ حقوق هستند به شما سوال گذاشتند. مرحمت به سامانه مخلصان وارد شوید و مرحمت کرده بگوید که کدام فیلم ملی ما با فعالیت کارمندان حفظ حقوق بخشیده شده است و البته شما نیز صاحب 200 خال میگردید. در نتیجه غالب اومدن دلافروز سالیوه. و تماشابینان عزیز طوری که گفتیم در هر یک دور ما یک از حساب تماشابینان یک نفر مخلصی رو که تا این دم خیلی فعال بود و با برنامه ما همکاری میکرد با جایزه ها قدر میکنیم، یعنی با تحفه های پولی قدر میکنیم. مرحمت دلافروز بانو شما امکان دارید که جایزه داری جای دوم رو انتخاب کرده باشید. کی باشد؟ تماشابینان فکر میکنم این لحظه خیلی در هیجانند. برای اشتراک فعال تماشابینان در برنامه فرهنگی فراغتی مخلصان با جای دوم و 200 خال سرفراز گردانیده می شود امام علی یاروف. مبارک شود امام علی یاروف و تشکر که پیوسته با برنامه ما بودید و همراهی میکردید. مرحمت این 200 خال از شماست. هر وقت که خواستید میتوانید آماده بگیرید یا اینکه توسط پست الکترونیکی ما به شما ارسال می‌نماییم. و بینندگان عزیز بیایید با هم دور دوم رو نتیجه گیری میکنیم. و در بخش دوم در جای اول بانوی زیبای موفق دلافروز سالیوه رو عوض کردند عبدالکریم اشرف. یک قصد با افتخارشون با 1600 خال عبدالکریم مبارک شود. تشکر. در جای دوم با 900 خال بانو دلافروز سالیوه مبارک شود.
ва ҳанӯз ҳам дар ҷои сеюм бо 200 хол қарор доранд Аловдин Буриев. бинандагони азиз, ин қарсак барои он аст ки мо дар даври сеюми шоу барномаи мухлисон қарор дорем ва барои онҳое ки акнун ба барномаи мо ё ин ки дертар пайваст шуданд боз ҳам ёдовар мешавем ки имрӯз мо дар барнома дорем ҳунарманди ҷавону муваффақ Абдукарим Машрав ва бонуе ки мо аз ҳисоби тамошобинон интихоб кардем, яъне мо интихоб ҳам накардем, занг заданд ва гуфтанд ки ман мехоҳам дар барномаи шумо иштирок намоям. корманди ҳифзи ҳуқуқ Дилафрӯз Солиева ва ҳамкори мо шораҳи барномаҳои варзишӣ Аловиддин Буриев. иштирокчиёни азиз, бояд бигӯям ки даври сеюм нисбат ба дигар даврҳо якам мушкилтар аст, чунки аз се ҷавоб якташ дуруст аст. яъне ки шумо имкон доред ки ҷавоб надода ҳам соҳиби хол бигардед. марҳамат, шарти барномаро бо ҳам мебинем. даври сеюм. дар ин давр барои ҳар савол ба шумо се вариант пешниҳод мекунем ки яке аз онҳо дуруст аст. бо дарёфти ҷавоби дуруст шумо соҳиби 500 хол мегардед. дар сурати надонистани ҷавоби дуруст навбатро каси дигар мегирад, аммо аллакай қурби ҷавоби дуруст на 500 балки 300 хол мешавад. агар нафари дуюм ҳам ба савол ҷавоби дуруст наёбад, пас қурби савол боз 200 хол кам мегардад ки ин албатта насиби нафари сеюм мешавад. Аловдин Буриев диде дар ин бахш ҷавоб нагуфта ҳам ҳатто метавонед пул кор кунед, хол кор кунед. хуб бибинед, яъне ки дар сурати аввалин шуда пахш кардан шумо соҳиби 500 хол мегардед. агар ҷавобе ки шумо пахш кардед нодуруст бошад, шумо ҳам бози худро аллакай аз 200 хол маҳрум кардед. яъне ки нафари аввал ки хато кард, аллакай қурби савол 300 хол мегардад ва нафари дуввум ҳам хато кард, 100 хол ҳамту насиби Аловдин Буриев мешавад. насиби Аловдин Буриев, яъне нафари сеюм мегардад. инҷо ҳам беранҷ будааст ки хоб. хуб, яъне нобурда ранҷ ганҷ ҳам муяссар мешудааст ба шарте ки агар ҳамбозон кӯмак кунанд. марҳамат, пораи аввал аз филми зебои муҷассамаи ишқ аст, бо ҳам мебинем. Компромисса между руководством Национальной хоккейной лиги и Международной федерацией хоккея не удалось. Татьяна Тарасова, наш знаменитый тренер по фигурному катанию, возвращается в Россию. дар филми муҷассамаи ишқ Бобои Ғафор кадом намуди асбоби мусиқиро менавозад? Рубоб, думбура, най? зарбаи Аловдин Буриев ва думбура. гол. муборак шавад. ман буридам. бале. саломат бошед. ба фикрам баъди ин буриданҳо бо як пироҳани дигар ҳам шумо интизор мешавад. хуб, ба ҳар ҳол муборак шавад. марҳамат, ҷавобро бо ҳам мебинем. خب البته این فیلم زیبا و دیدنی رو همگان دیدیم بارها و خیلی فیلم دوستانه هم هست. مبارک شود الودین بوریف که یک بار 500 خال به دست آورد. این کارش گفتنی ما بشه. یا اینکه هموزان کمک کردن. نه خیلی نصیب بود. دیده بودم. و من فکر میکنم که فیلم دیگر رو هم نه تنها شما همگان بارها دیدیم. پره از فیلم مشهوری تیتانیک. عزیزکان تو البته خونو خوردی. یا با حجره‌مون میرویم. شاید با او تحفه پیشنهاد کنیم. شاید. البته. کل در فیلم تیتانیک برای نجات عروسشونده خود چه مقدار مبلغ دادنی می شود؟ 20 دلار، 20 یورو، 20 فرانک. دلافروز کوشش میکنن که 500 خال به دست آورده باشند و یا 20 فرانک پیشنهاد میکنن. 20 فرانک گفتند. دلافروز سولیوا. جواب دیگر هست الودین بوریف یا که الودین کوشش میکند. بله اینجا دلار است. و یک قرصک میزنیم با افتخار دلافروز بانو که 200 خال کم کردن و در نتیجه 300 خال شد. الودین بوریف مبارک شود. من اینجا بریدم. من گفتم که همون گفتنی میشه. کم ترک دلافروز با شما بخیلی کردن وگرنه 500 خال میگرفته. باز 200 دیگه میشه که. میشه با. از حساب عبدالکریم اشرف. اشتراکچیان عزیز مرحمت جواب رو با هم میبینیم. جناب بلالجی فکر میکنم که 20 دلار کافی است.
ана қимати зане ки дӯст медорӣ чанд пул будааст? خب алакай мо алоддинро табрик кардем қабл аз он ки ҷавобро шинида бошем. من فکر میکنم که میبینم که عبدالکریم مشرف آمادگی سختی ایستادند چون که پاره آخران از بخش سوم ماست. مرحمت توجه میکنیم. آروم شو مپری. آروم شو مپری. تو چیکار میکنی؟ مپری. سوال ما چنین است: کارگردان فیلم پری از پس کوه قاف کیست؟ محبت ستاری، بهرام سیف‌الدینов، رجبعلی پیروف. ما یکم شده جوترم. محبت ستاری. محبت ستاری گفتند. دل افروز بانو. خوب چون میبینم تکمچه عبدالکریم هم فاول است. جواب دارید. بهرام سیف‌الدینов. بهرام سیف‌الدینov و باز هم یک قرض دیگر. خوب شما جواب دارید. این هر دینا دو تا جواب گفتن شما خونه نشید پس رجبعلی پیروف. خب به هر حال جواب هر سه شما رو ما شنیدیم. باز هم یک قرض میزنیم به افتخار بانو دل افروز که به ما کمک کرده ایستادن. 200 خال باز کم کردم و 300 خال دیگر نصیب شد و عبدالکریم اشرف. خب مبارک شود عبدالکریم. بهرام سیف‌الدینov در فیلم مرگ بیگناه یک نقش داشتن با من هم بازی میکردن. یکی از صحنه‌ای که بسیار برای خودم جالب است همون است ریشش قیشی میکنم. از همون حساب من فیلم یادم است. دل افروز بانو بازم 200 خال کم کردن یعنی به ما کمک کردن با وجود برنامه ما را تشکر. ما اینو به نظر میگیریم. رحمت. دوستان عزیز پیش از اون که بخش سوم نتیجه گیری کنیم بیایید با علاوالدین بوریف امکانیت میدیم که برای تماشاچیان سوالی پیشنهاد کند. چه سوال دارید؟ خب یکم چیز سوالی که میخوام بگم چون ورزشی است ما اینجا یک لحظه فیلم پله رو نشان دادم میخواستم کارگردان اون رو کسی پیشتر به شما فرستاد او غالب است و دومین شما دو سوال دارید که بله دومین چیزی که میخوام پرسم سال 1987 وقتی که ما در یکی از کشورهای عرب کار میکردیم یک فیلم در نزد ما به نوار گرفته شد در خارج کشور. اونجا فکر میکنم تویر صابیروف بودند و میخواستم گوید که نام این فیلم چیست. خب فیلم های تویر صابیروف خیلی زیاد روز دیگه کدوم در خارج کشور در شرق نزدیک سال 1987 در وقت نوارگیری ما اشتراک داشتیم. با این فیلم ما از نگاه همون شعله‌های آتشباری که بود با این فیلم کمک کرده بودیم. فکر میکنم بیننده عزیز سوال‌های علاوالدین بوریف برایتان الکی آشنا بود. یعنی یکم سوال مرحمت به سامان مخلصم وارد بشوید و بنویسید که کارگردان فیلم پله کی بود. و سوال دوم فیلمی که استاد طاهر صابیروف در یک کشور خارجه زمان شوروی روی نوار آوردند سالهای 1987 و فیلم کدام فیلم بود؟ مرحمت جواب‌ها رو بنویسید و صاحب 200 خالی میگردید. یعنی که با دو سوال در مجموع 400 خال میدیم به اون نفری که اولین شده جواب درست مینویسد و البته در نتیجه غالب آمدن علاوالدین بوریف. اگر کسی پیشتر جواب دهد شما با ما نامش رو رسونید ما با اون کس یک تحفه رو از حسابی سرپرستای خود میدیم. انا دیدید تماشاچیان عزیز الکی دو تحفه شد 400 خال از حساب ما و باز یک تحفه دیگر از حساب علاوالدین بوریف و این چنین طوری که دیدید بینندگان عزیز ما نسبت یعنی هر یک نظر شما رو قدر میکنیم و بیایید از حساب تماشاچیان غالب جای اول رو معین میکنیم که کی باشد. مرحمت علاوالدین بوریف شما امکان دارید که این مخلص فعال ما رو معرفی کرده باشید. برای اشتراک فعال تماشاچیان در برنامه فرهنگی فراغتی مخلصان با جای اول و 300 امتیاز سرفراز گردانیده می شود مقصود شریفزاده. مرحمت شریفزاده مقصود به برنامه ما زنگ بزنید و جایزه خود را استقبال نمایید و تشکر به شما که همواره در برنامه‌های ما می‌نویسید و فکر و درخواست خود را نسبت باز هم جالبیت برنامه ارسال می‌کردید و من بعد هم ما این انعنه را البته ادامه می‌دهیم. تماشاچیان عزیز مرحمت با ما باشید که پس از یک لحظه رولک ترغیباتی سرپرست می‌گذاریم به قسمت دیگری برنامه. شما در شهر زندگی میکنید هم تو؟ نه خاله جان من در دهات زندگی میکنم. کسب شما وابسته به سرتان دستتان کتینیه شما آفیس با نه من کلخوزچیزم کلخوز در کار میکنم. میبخشید شما 22 ساله؟
نه خالاجان من 45. همه فالی من خطا بود. نه خالاجان شما خطا نکردید. این من کرمی. پریکاتین استفاده میبرم. پریکاتین؟ прикатен муқобили ожангу чинҳои рӯй ҷавониро бо прикатен дубора баргардон. суроғаи мо шаҳри душанбе ошёнаи саввуми маркази савдои садбарг мағозаи рақами 13 телефон барои иртибот 992 75 75 901 92 75 75. иштирокчиёни азиз анакнун даври сеюмро ҳам натиҷагирӣ мекунем ва хеле лаҳзаҳои ҳассос ва албатта як қарз мезанем ба ифтихори ҳамбози худ абдукарим ашраф. дар зинаи аввал қарор дорам бо 1900 хол. ин албатта кам нест абдукарим. хуб дар ҷои дуюм рӯбӣ ва шӯраи барномаҳои варзиши аловдин буриёв бо 1000 хол. як қарзи дигар ба ифтихор. ва дар ҷои сеюм дилафрӯзбону барои шумо мухлисони азиз кам не 900 хол кор кардан. як қарз ба ифтихорашон. дилафрӯзбону аввалан ташаккур ки ҷуръат карда ба барномаи мо омадед. барномаи шавқовар буд барои ман. ман ба ҳамин хотир хостам як бор худро бисанҷам ва аз ин рӯ ҳафтода нестам. як бори дигар ташаккур дилафрӯзбону ки дар ин барномаи мо дар баробари ҷуръати худ хеле иштироки фаъол доштед ва мо низ аз номи маъмурияти маркази такмили ихтисоси муассисаи давлатии тоҷик филм шуморо бо маҷаллаи кино қадр мекунем. дар ин ҷо маълумоти хеле зиёд аст. метавонед омода шуда дар барномаҳои баъдӣ боиз иштирок кунед ва ҳам фита ҳаст дар ин ҷо тӯҳфа барои шумо. дилафрӯзбону ба мо 900 хол гузаштанд ва мо акнун вазифа дорем ки ҳамин 900 холро ба тамошобин тақсим карда диҳем. ва бинандагони азиз тавре ки аз ин гуфтаҳои мо пай бурдед пешниҳоди шумост бахши бозӣ бо тамошобин. чанд лаҳзаҳо пеш шумо шоҳиди он шудед ки мо тамошобиноне ки то ин лаҳза бо мо буданд яъне ки фаъол буданд дар барномаи мо бо тӯҳфаҳо қадр кардем ва фикр мекунам ки ин фаъолиятро ҳам ин тамошобин ва ҳам тамошобинони тозаи дигар аз даст намедиҳанд ва марҳамат бахши бозӣ бо тамошобин таваҷҷӯҳ мекунем ба экран. کشوری خرمزمین می آیند می گویم در کشوری ما خرمزمین قانونی به بحث است. به این دروازه تنها کسی می دارد که بهره به خلق آورد. دانشمند است، در هنر دست بالاست. کسی که به کارش شهرت دارد، آنکه آهنگر، شاعر، برزگر است، قدمش بالای دیده. 300 خال به آن مخلصی داده می شود که اولین شده به سامانه مخلصان وارد می شود و می نویسد که این لحظه فیلم کوه‌ی آهنگر در کدام قلعه گویم ثبت شده است و اگر توجه کنید قریب قسمت زیادی این فیلم در همین قلعه ثبت شده است. توجه میکنیم باز به اکران پورای دیگر چنین است. این خوب نیست که قرار کردم با جای تو و خودم. نه این بد نگولیسو. اکنون من قرار میکنم با جای تو و خودم. ما در کجای شهر زندگی میکنیم؟ شاید در خانه خالم. این در کنج شهر؟ قشلاق بریم. لیکن شهر؟ چرا؟ با من وعده دادن که خانه میدین از خوابگاه کماندیرون. тамошобинон азиз, пораe ки пешниҳодатон шуд як филме ки бештар ҳувияти миллӣ дорад. ҳар нафаре ки ин филмро надидааст тавсия медодам ки ҳатман бубинад ва албатта он мухлисе ки аввалин шуда ба сомонаи мухлисон ворид мешавад ва менависад ки ин порча аз кадом филм аст, соҳиби 300 хол мегардад. талабот мегӯяду бас тарбияи зебошиносӣ чӣ? тарбияи завқи бадеӣ дар намунаҳои беҳтарини эҷодоти халқ. ягити навз уз пурсидан лозим. мазорат мехоҳам. ин лаҳза шумо шоҳиди он шудед бинандаи азиз ки дар филми хати парвоз ду нафар коргардони муваффақи тоҷиктабор гӯям ки тоҷик нақш бозӣ карданд ки онҳо баъдтар дар рушди синамои миллӣ хеле саҳми мондагор гузоштанд. марҳамат карда ҳар нафаре ки аввалин шуда ба мо менависад ки ин коргардонҳо киҳо буданд, соҳиби 300 хол мегардад. финал чанд хамо дар финал наздик шудем, аммо ҳаяҷон зиёд мешавад. хуб, ба ҳар ҳол ман мебинам ки чеҳраҳоятон тағйир ёфт. хуб, мефаҳмам бахши финал аст. хуб, бахши финалии мо чӣ хел аст? мо ба шумо 12 порча аз 12 филм пешкаш мекунем. шумо дар муҳлати накам аз 12 сония бояд бигӯяд ки порчаҳо аз кадом филм оварда шудааст. марҳамат, шарти барномаро бо ҳам мебинем. бахши финалӣ.
дар бахши финалӣ мо барои 2 нафар иштирокчиямон 12 порча аз кинофилмҳоро пешниҳод мекунем. иштирокчиён бояд бо диққат онҳоро дар хотир нигоҳ доранд ва бо навбат бигӯянд ки лаҳзаҳо аз кадом филмҳо пешниҳод шуданд. таваҷҷӯҳ намоед. иштирокчиён метавонанд дар ин давр аз маблағҳои ҷамъовардаи худ дифоъ намоянд. агар ҳар иштирокчие ки дар навбати худ дар ёфтани посух оҷиз мемонад, холҳо ё маблағҳои то ба ин дам ҷамъ кардааш ба нафари ғолиб мегузаранд. бисёр хуб. нақс. 1900 шумо доред? ман 1000. خب ببینید 2900 میشه که از کی؟ اکام ایاکا علایالدین. خب شاید ببینید شما این لحظه امکان دارید که از 1900 خالی خود دفاع کرده باشید و شما از 1000 خالی خود، اما در صورت مغلوب شدن نفر مبلغش به نفر دیگر میگذرد. راضی هستید؟ راضی. اگه شرط برنامه همین است چیکار کنیم؟ خب مرحمت توجه میکنیم و شما 12 پارچه پیشنهاد میشود. رسم خوبی تاجیک‌ها گم نکن گفتن. رحمت مرحمت تشکر. شما مراجع زدید حضرت قیصر. به من گوی مکسیموس چرا ما اینجاییم؟ برای شهرت ایمپریه. خدا نکند یگان چیزی خانهشان گم شود، از من گمانور نشوند. من فهمیدم. لیری هستم. این چی معما است؟ شما میدونید اینجا چی گپ است؟ گونها من باید انباری بایها پر از زر باشد هم یگان تیر صرف نمی کنم. از شما بسیار خواهش میکنم انتون سیمیونوچ پاک رو دعوت کنید. انتون سیمیونوچ شما رو کیم بپرسد؟ یک خانم. میدونید چه فکر کردم؟ چی میشود که نیستی پول همین ها رو پیشکی میدادید؟ برای من در حقتون نمیشود. اینجا دو هم فایده ندارد. کلپوش هایتان بازارگیری آنها رو کسی نمیخرد. شاید میگویم شیزبان ها من در رو بشکنم. اوی بیایید شما. حاضر کنی خیداست که هنر دارد، کارش را خوب میداند، استادی هنر بوده است. آماده است. تو стоит чира дасти. Спасибо. И спасибо за то, что ты спас меня. Аладдин, да? Да, ну а ты? Я Далия. ما به این هم برای شما کوشش میکنیم. من این مخصوص برای شما. نه از افتش من خطا کردم، این برای شما نه. اگر شما میدونستید که بچه ها تا چی اندازه مشتاق اسباب های اصیلند. لودمیلا پروکوفیونا شما زنبروغچین را دوست میدارید؟ چی؟ زنبروغ از زیر سوزن برگ، از زیر سفیدار. نه این برای من اهمیت ندارد. ما در اول برنامه در شرط عمومی گفتیم که نفری که خالهای زیادتر میگیرد یک امکانیت دارد. پس همون امکانیت چی است کن؟ اگر جایی که عبدالکریم با یاد آوردن نتوانستید، تنها گوید که من از امکانیتم استفاده میبرم و همکاری ما علاءالدین بوریف یک بار با دو سوال پاسخ میگه. یعنی که امکانیتتان یک نوبت میتونه شما رو دستگیری کند. آماده است؟ یک بار فقط. مرگ سودخور گفتند عبدالکریم مشرب. نمیشود. اینجا دو هم فایده ندارد. نوبت رو میگیرد باز علاءالدین بوریف. فیلم علادین. علاویدین. از اون که علادین نه؟ به نزدیک علاویدین است. بله. و خیلی درست هم است. Аладдин, да? باز نوبت به شب در آثارخانه. شب در آثارخانه گفتن عبدالکریم مشرب و درست هم است. شما میدونید اینجا چی گپ است؟ و باز نوبت میگذرد به علاویدین بوریف. اینجا فکر میکنم که دویم فیلم گلادیاتور بود. گلادیاتور درست هم هست. چرا ما اینجاییم؟ باز نوبت به عبدالکریم مشرب. یک فیلم که اوزی اگر من نگم کم میگه با فکرم. فیلمی و ایوان واسیلیویچ کاساب شد یاد میکنه. باز من فیلمایی که با خودم فکر میکنم که اکم دیگه است. اول همیشه گفته استم فیلمای دیگه دیدم پول که اکم نمیدونم. خوب بسیار.
иван васильевич каспашро иваз мекунад. ман гуфтанӣ будам дар ҳақиқат таврам аст. از شما بسیار خواهش میکنم انتون سیمیونوچ شپاک رو دعوت کنید. марҳамат аловдин буриев. ман инҷо як пораеро дидам аз фикр мекунам филми ҳасани аробакаш буд. дуруст ҳаст. филми ҳасани аробакаш гуфтанд аловдин буриев. ягон филм сарф намекунам. боз навбат гузашт ба абдукарим машрабов аллакай як оҳи чуқур мекашанд. филми вай телевизионӣ ҳаст. салодин шукурзода худашон ҳам бозӣ мекунанд. устоди мо қиёмиддин чақарзода ҳам инҷа нақши асосӣ бозӣ мекунанд. номи филм шоҳона чизи шоҳона зиёфати шоҳона. дуруст аст. аз ман гумонбар нашаванд. хуб боз навбат ба аловдин буриев. инҷо кам монда аловдин буриев як кӯшиш мекунем. бале боз як лаҳза чи ҳаст инҷо. ҳамаги 5 филми дигар мондааст ва хеле филмҳои машҳур. ёрдам тима камда. ихтиёр доред. ҳамун медонистагӣ мо намегуфтем. дефнес бозӣ кард. дефнес бозӣ мекунад ози франсуз. ака инҷа финал ҳеҷ гап надорам. ман месаравно мебурам. дуруст ин филм буд. ин ба фикрам фантомас аст не? бале дуруст аст фантомас. ман дарро мешканам. ой биёед шумо. ва боз навбат ба абдукарим машраб. филми ки якум монде ба гумону мутақарнай давлат дубадлиёв бозӣ мекунад. дуруст аст. расми хуби тоҷиконро гум накун гуфтанд. раҳмат раҳмат. ва боз 3 филми дигар монд аловиддин буриев. хеле филми машҳур. пас ин як филми дигар дар хотирам боз як лаҳза. хуб онҷое ки на ман дигар филмош дар ёдам нест. хеле кӯшиш кардем аловиддин бале прости ҳамаги 3 филми дигар монд. ин филмош дар ёдам нест. мегӯяд ё ғолибияти абдукарим машрабро ба ғолибият бигзор барои абдукарим бошад, барое ки дар ҳақиқат дар вохӯрии имрӯза бисёри худро хуб нишон доданд. аз тарафи дигар филмҳоро хеле хуб мебинанд ва ҳар рӯз бо филмҳо саду кор доранд. ин албатта хеле осон буд. агар инҷо шумо ягон бозии футболро мемондеду бегӯед абдукарим ин футболбоз ки аст? футболбоз дасон завқ дорад. диде иштироки хеле фаъол доштед ако. яъне ки шумо ғолибияти абдукарим машраб иқрор мешавед. бале пас як каф мекубем ба ифтихори ғолиби шоу барномаи мухлисон абдукарим машраб муборак шавад. бисёр хуб аст, лекин ман мехостам ҳамун се филме ки монд ё дар ёдам монад шумо ҳам медонистед ё ки не? як таш дар ёдам аст. ман дитед дига шаро кадомиш? ишқи ҳамкорон. ишқи ҳамкорон монда буд филмҳои ишқи ҳамкорон. не ин барои ман аҳамият надорад. ва коваи оҳангар. корашро хуб медонад. коваи оҳангарро ман гуфтам як се коваи ман хиёлам гуфтаниё. не нагуфтам. коваи оҳангар чӣ хел метавонед фаромӯш кардед? ман бо духтаре вохӯрдам. не аз афташ ман хато кардам. ин барои шумо не. барнома ба ман хеле писанд омад. филмҳое буд ки ҳарчанде ки шумо гуфтед ки мо филмҳое интихоб кардем ки нашавад. хай намедонам аз суби чӣ буд ки ман ҳама ин филмҳоро дидагиам ва медонам. акаи аловиддин ин баъд шумо филм зиёд тамошо кунем ва футболбозо қати зиёдтар чӣ мекунем шумо филм қати ба як барномаи дигар кадан дар кунед дар бораи футбол бошад. хуб барномаи хуб аст. вақте ки тамошо мекунӣ ба суолҳо нигоҳ мекунӣ намедонӣ каме одам ошуфта мешавад. дар дил як торикӣ фаро мегирад ки ту ин филмҳоро намедонӣ. вақте ки дигарон ҷавоб медиҳанд онҳо медонанд. пас дар ин ҷо хуб инсон ҳамин гуна аст ки ҳама чизро дар хотираш гирифта наметавонад. ба хотири чӣ ки кор хеле зиёд аст. хуб саҳифаҳои иҷтимоӣ ҳастанд, фаъол ҳастанд. онҷо робитаи мустақим дорем бо тамошобинони худамон. вале аз ҳамин барномаи мухлисон сар карда гоҳ филмҳоро ҳам тамошо мекунам то ки дар ҳамин ҳолатҳои ногувор намонам. яъне шумо боз иштирок кардан мехоҳед? шояд хуб мебинем. албатта агар шумо ки хоҳед иштирок кунед мо барои шумо як кӯмаки дигар медиҳем. як тӯҳфа дорем ки дар ин ҷо маълумотҳои зиёд дар бораи киноҳо ҳаст ва ҳатто фиртаҳои киноҳо ҳаст дар даруни ин нафтат. шуморо аз номи маъмурияти маркази такмили ихтисоси муассисаи давлатии тоҷикфилм бо маҷаллаи кино қадр мекунем. ташаккур. муборак шавад. сарфарозам аз шумо. хушомадед.
бинандагони азиз, бори дигар ёдовар мешавем ки шоу барномаи мухлисон барномаи ҳар яке шумост. Марҳамат, мисли Дилафрӯзбону, мисли Абдукарим, мисли акои Аловдин Буриев ҷуръат карда биёед дар барномаи мо иштирок кунед ва соҳиби тӯҳфаҳо бигардед. бори дигар муборак шавад. Расти аз аввали барнома ки фаъол будед то охири барнома. Саломат бошед. Ва мо ифтихор мекунем ки чунин як ба ҷавонии худ нигоҳ накарда шумо дар рушди синамои миллӣ саҳми зиёд доред ва навобаста ба ҷавонии худ боз ҷавонҳои зиёди дигарро дастгирӣ мекунед. аз номи сарпарасти барнома 2900 хулро ба шумо месупорам. ташаккури зиёд. این 2900 خورده رو من میخوام که ضیافت شونه شما گفته اگه بچه‌ها ده بکنه شما از شما استکاف کنید تمام نه من با خیلی میگم با همین بچه‌ای که خدمت کردن همه رو توفا میکنیم خوب قبول میکنیم مرحبا سلامت باشید که یکم بار بینندگان عزیز یکم بار خیر شد